Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol, andito nga tayo sa napakainit na issue mga idol regarding dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte mga idol. No? Alam naman natin mga idol na minadali na huling sesyon ng Kongreso talaga ng mga nagpirmahan mga idol, napirmahan sa Kongreso itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte mga idol. So ito nga mga idol, papakita natin yung mga pumirma. Kasi nga nung nakaraan nilabas nila mga idol is parang sulat kamay lang, so napakalabo, hindi natin mabasa. Listahan ng pangalan ng mga kongresistang pumirma para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Naunguna nga ang anak ng presidente na si Ferdinand Marcos, Aurelio Gonzales, Manuel Jose Dalipe, Jordin Jesus, Romualdo, Jefferson Kunghun, Ana Marie Villarraza Juarez, Francisco Paulo Ortega, Ramon Gutierrez, Yasser Alonso Balindog, Lex Anthony Colada, Joseph Estepin Paduano, David Suarez, Jude Asedre, Dan Fernandez, Dimple Mastora, Edsel Galios, Johnny Pimentel, Emery Dizon, Edward Plaza, Christopher Sonyap, Jason Almonte, Mario Mariño, Maximo Dalog, Romeo Acop, Kate Flores, Marcelino Lebanan, Laarni Roque, Mark Go, Raymond Mendoza, Roman Romulo, Mark Cuanco, Perhenel Beron, Samir Tan, Ana York Bondok, Jaime Presnedi, Edwin Garjola, Lolita Javier, Michael Goreseta, George Bustos, Juke Frasco, Aniela Tolentino, Jocelyn Tulpo, Jose Manuel Alba, Luisa Cuaresma, Alan T, Oscar Malapitan, City Dimaporo, Jerny Jet Nesay, Adrian Amatong, Rachel Arenas, Marlene Agabas, Lenabel Bellarica, Eric Buhain, Christopher De Venecia, Maria Cynthia Chan, Arnie Puentebella, Percival Sendanya, John Tracy Cagas, Joseph Gilbert Bayolago, Edwin Olivares, Estelia Luz Kimbo, Gus Tambunting, Mercedes Alvarez, Micaela Angela Sunsing, Eduardo Roa Rama Jr., Peter Jan Calderon, Jocelyn Lem Kaichung, Janice Salimbangon, Rhea May Golias, Daphne Lagon, Francisco Matugas, James Ang, Jane Castro, Alan Eclio, Antonio Ferrer, Maria Angela Garcia, Loreto Acharon, Steve Solon, Kate Tan, Reynante Arrogancia, Ricardo Cruz, Ralph Tulpo, Dean Asistio, Demzar Sali, Christine Singson, Ed Christopher Go, Joel Chua, Mancho Doro, Manuel Sagarbarya, Saldi Villa, Isabel Maria Zamora, Faustino D, Franz Pomaren,
Juliet Ferrer, Luis Villafuerte, Roberto Puno, Doris Maniquis, Marisa Magsino, Joselito Sakdalan, Albert Garcia, Patrick Vargas, Jose Aquino, Franz Castro, Maria Agaraw, Arlene Brosas, Raul Manuel, Ana Tuazon, Charis Ann Hernandez, Jaime Cuanco, Victoria Yu, Moner Arbison, Angelica Natasha Ko, Ronald Singson, Shoyoshi Anthony Orebata, Julian Baronda, Ivan Howard Ginto, Juan Carlo Ataide, Edgar Chato, Maria Vanessa Omintado, Christine Alexe Tutor, Wilfredo Mark Enverga, Roberto Uy, Alfelito Bascog, Christian Onabia, Lordan Suan, Yevgeny Emano, JC Abalos, Rodolfo Ordanes, Salvador Pleito, Ambrosio Cruz, Milagros Aquino Magsaysay, Gabriel Bordado, Maria Victoria Copilar, Mary Kayayon Uy, Kahaon Uy, Haris Ongchuan, Raul Ruiz Daza, Isidro Lumayag, Eulogio Rodriguez, Carmelo Lazatin Tu, Joseph Tan, Zia Alonto Adjong, Yeda Romualdez, Amparo Maria Zamora, Janet Loreto Garin, Marvin Relio, Raul Boboy Tupas, Ernesto Dionisio, Erwin Cheng, Fidel Nograles, Rolando Valeriano, Manuel Portes Jr., Emerson Pascual, Presley De Jesus, Ace Barbers, Geraldo Espeña, Lawrence Defensor, Gerardo Balmayor, Nicanor Biriones, Maria Rene Ann Lourdes, Irene Gay Saulog, Ray Reyes, Emmanuel Tawe Billones, Siriaco Gato Jr., Danny Domingo, Neptale Gonzales, Fernando Cabredo, Muhammad Paglas, Chodorico Haresco Jr., Sergio Dagook, Loreto Amante, Romel Rico Angara, Welter Palma, Solomon Chongalao, Miguel Luis Bellapuerte, Sancho Fernando Uminal, Faustino Michael Carlos, Michael Morden, Alin Jesse Mangawag, Alfredo Marañon, Peter Miguel, Carlito Marquez, Dante Garcia. So yun mga idol, yun yung mga pumirma, no, dito sa impeachment, no, ni VP Sara Duterte mga idol. Talagang minadali nila mga idol, minadali nila yung pagpirma, no, para syempre nga maipasa kagad sa Senado. Malupit mga idol sa Senado, tapos na yung session, di ba, winakasan, no, winakasan na yung sa Senado. So parang sa June pa ulit matatalakay, doon natin malalaman mga idol kung papasa ba sa Senado, no, sa pagbalik nila. Kasi mga idol, syempre election ngayon, so yung ibang mga tumatakbo sa Senado, talaga ng mga
Di ba? Nangangampanya mga idol. So kaya tapos ang session. Doon na kaya nadismaya mga idol. Minadali ng Kongreso pero nabitin sa Senado. So sa Diyon natin malalaman. So yun lang mga idol. Hanggang sa susunod nating video. Sobrang maraming salamat. Hanggang susunod. Ciao.